Hari ini kita kedatangan pompa Pure Vitalik ya. Ukurannya adalah 42/3, 41, 42/2 sama 43/3. Nah, sekarang kita spill untuk barangnya. Nah, ini warnanya hitam hijau. Untuk harganya bandrolnya 1.200.000, diskon jadi 750.000. When fear talks loud about the end, I bring my focus back to the present. This rep, this choice right now. That's where power lives, not somehow. Dreams collapse when people wait. The process moves when you at